आणि हांवें सप्तेश्वर इंस्टिट्यूट आसा स्टडी केलेली आसा आनी स्टडी करचें जाल्यार बरें एग्जामी म्हणजे बरें हितून वचोंक जाता आनी स्टडी करी जाल्यार बेगीन पास जातलें आनी एग्जामी आमच्यो बऱ्यो वचपाच्यो आसा सगळ्या फ्रेंडांक सांगूंक सोदता ऑल द बेस्ट ऑफ लक इन युअर एग्जाम्स. आमी आतां आयच्यान आमची 12th बोर्ड एग्जामी स्टार्ट जाता. आमकां खूब चड प्रेशर आसता. जेन्ना तूं कंटिन्यू फ्लोअन एग्जाम स्टडी करता तेन्ना तुका इजिली पेपर दिवपाक जाता. जेन्ना तूं स्टडी करिना तेन्ना कांय जायना. थंयसर मागीर सगळें बसचें पडटा. थिंगा पयलीं बसचें पडटा. पळोवंक गेल्यार 12वीची एग्जाम आयच्यान सुरू जाता. पण आयज जॉग्रफी आनी वोकेशनल पेपर आसा. एक्चुली सगळ्यांची फूल फ्लेजेड परीक्षा सुरू फाल्यां आसा 29 तारखेच्यान. ती 29 म्हणजे 28 ते 18 मार्च पर्यंत परीक्षा चलतली. आमची सिगमेश्वर हायर सेकंडरीची भुरगीं 76 बसतली आर्ट्स आनी कॉमर्सांतल्यान. हांगा जी परीक्षेक बसणारी भुरगीं आसा तांकां हांगा विजिलन्स म्हणून सद्या म्हजी नेमणूक जाल्ली आसा आनी आमी सगळे पळोवन आयल्या. सगळी नंबर 1 जी कितें अरेंजमेंट आसा ती हांगा केल्ली आसा. आनी म्हणजे इतलेंच हें आसा की सगळ्या भुरग्यांनी थंड शांतपणेन पेपर बरोवपाचो आनी आमच्या सगळ्यांच्या वतीन तांकां ऑल द बेस्ट. हांगा फक्त वोकेशनल फक्त 4 हॉलांनी आनी फाल्यांच्यान पेपर सगळे टोटल स्टुडंट्स आसतले. ओके सर. आनी एग्जाम ही 18 तारखेक सोंपतली. ओके. आमी आमी आतां सगळे अरेंजमेंट पळोवन येयल्ली आसा. अरेंजमेंट एकदम बरी आसा. ओके. कांयच हें ना, वेवस्थीत आसा. आनी ह्या सेंटराक तुका तसो व्हडलोसो केन्ना प्रॉब्लम आसना. ओके सर. आनी वेवस्थीत चलता. सगळी आय होप ही फूल एग्जाम बरे पद्दतीन जातली. हरमल सेंटराची जी एग्जाम आसा ती इट इज स्टार्टींग फ्रॉम टुडे. आयज भुरग्यांक इंग्लीश कॉम स्कील पेपर आसा. ह्या पेपराक हरमल पंचक्रोशी हायर सेकंडरी स्कूल एंड सप्तेश्वर इंस्टिट्यूट ह्या 2 हायर सेकंडरीची भुरगीं पेपर दितली. ह्या सेंटरान टोटल 3 हायर सेकंडरीची भुरगीं पेपर दितात. हरमल पंचक्रोशी हायर सेकंडरी स्कूल, सप्तेश्वर हायर सेकंडरी एंड कमलेश्वर हायर सेकंडरी स्कूल. आमी काल सगळ्यांनी मेळून सगळे क्लासेस सिटिंग अरेंजमेंट ही व्यवस्थित केल्या. आय एम रियली थँकफूल टू द गोवा बोर्ड एंड आय एम थँकफूल टू द मांद्रेम PI सर शेरीफ जॅक्रिस बिकॉज ताणें फ्रॉम 26 जेन्नाच्यान पेपर आयले कस्टडीन तेन्नाच्यान सर हॅज अपॉयंटेड police personnel for the security purpose. I say all the best to all the students appearing for the board exam.